السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 15 سے 40 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے 88 تک تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل تلاوت کی گئی آیتوں میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام، پھر آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ آج کی تلاوت میں حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر نبیوں کا مختصر سا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں کئی تکالیف مصیبتوں سے آزمایا۔ اب یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیف دی گئی ہے۔ اسی حالت میں آپ کی اولاد بھی فوت ہو چکی، آپ کے باغات کھیت بھی برباد ہو چکے ہیں، آپ کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر چکا ہے۔ الغرض ہر قسم کی تکلیف آپ کو دی گئی ہے، لیکن آپ ان تمام تکالیف پر برداشت کرتے رہے۔ کسی قسم کی رب تبارک و تعالی سے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی گلہ و شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہی دعا کرتے رہے کہ اے الہ العالمین، شیطان نے مجھے بہت تکلیف اور دکھ پہنچایا ہے، مجھ کو اس سے دور فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بار یہ حکم فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ اپنے پیروں کو زمین پر ماریے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پیروں کو زمین پر مارتے ہیں۔ قدرت الہی سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور اس چشمے سے آپ غسل فرماتے ہیں اور اسے پانی نوش فرما لیتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کا سارا جسم تندرست ہو جاتا ہے، ساری بیماریاں آپ کی غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آزمائش میں اور اس امتحان کے بعد آپ کو اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جتنے لوگ دور ہو چکے تھے وہ تمام کے تمام قریب آ گئے، اور آپ کے باغات، جو کھیتیاں برباد ہو چکی تھی، وہ پھر سے ہریالی سرسبز و شادابی میں بدل گئی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے جب محبت کرتا ہے، چاہنے لگتا ہے، تو ان کو تکالیف میں آزماتا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کامیابی میں کھرے اترے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ محبت بھرے انداز میں کہ وذکر عبدنا ایوب، یعنی اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو تو یاد کیجئے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے، یہ عبرت مل رہی ہے کہ جب کسی بندے کو کسی پریشانی کے ذریعے یا مشقت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی مصیبت میں آزمایا جاتا ہے، تو یہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پر صبر کرے گا، اس وقت صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، تو یقیناً وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا اور اللہ کے محبوب و مقرب بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ ہم نے کہا زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں،
और हमने उनको अहलो अयाल और उनके साथ उनके बराबर और बख्शे। ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी। وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه अव्वाब। और अपने हाथ में झाड़ू लो और उससे मारो और कसम न तोड़ो, बेशक हमने उनको साबित कदम रखा और वो बहुत खूब बंदे थे, बेशक वो रुजू करने वाले थे। واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين। और हमारे बंदों में इब्राहीम और इसहाक और याकूब को याद करो जो क़ुव्वत वाले और साहब नज़र थे। हमने उनको एक सिफत ख़ास आखिरत के घर की याद से मौसूफ़ किया था। وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار। और वो हमारे नज़दीक मुंतखब और नेक लोगों में से थे। और इस्माइल और इलियास और जुल्किफ्ल को याद करो, वो सब नेक लोगों में से थे। هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب। यह नसीहत है और परहेजगारों के लिए तो उम्दा मकाम है, हमेशा रहने के बाग जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। नाजरीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरह साद की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन महतरम, सूरह साद के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के बारे में जिक्र फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा फरमाया तो तमाम फरिश्तों को यह हुक्म दिया गया कि सब के सब सजदा रेज हो जाएं। तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए सजदा रेज हो गए, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। उससे पूछा गया कि तू सजदा क्यों नहीं किया, तो वह कहने लगा कि अल्लाह तूने तो मुझे आग से पैदा किया और हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया। तो अब यहां पर उसने कियास किया तो वो भी गलत अंदाज में कियास किया, क्योंकि आग ऊपर की तरफ जाती है और मिट्टी नीचे की तरफ आती है। अब यहां पर तो अल्लाह का हुक्म था, बगैर किसी चू चरा करते हुए अल्लाह के हुक्म पर अमल कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस गलती पर उसे जन्नत से निकाल दिया और धुतकारते हुए मलऊन करार देते हुए दुनिया की तरफ लौटा दिया। तो नाज़रीन, इस सारे वाक़े को बेहतर अंदाज में जानने के लिए सुनते हैं सूरह साद की तिलावत और उसका तर्जमा। मुत्तकीईन फीहा यदऊन फीहा बिफाकिहतिन कसीरतिन व शराब
وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب। उसमें तकिया लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और शराब मंगाते रहेंगे, और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र औरतें होंगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار। ये हमारा रिस्क है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मज़े चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे। ये एक फ़ौज है जो तुम्हारे साथ दाखिल होगी, उनको खुशी ना हो, ये दोज़ख में जाने वाले हैं। قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار। कहेंगे बल्कि तुम ही को खुशी ना हो, तुम ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है। वो कहेंगे ऐ परवरदिगार, जो इसको हमारे सामने लाया है इसको दोज़ख में दूना अजाब दे। وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار
और कहेंगे क्या सबब है कि यहाँ हम उन शख्सों को नहीं देखते जिनको बुरों में शुमार करते थे? क्या हमने उनसे मजाक किया है या हमारी आंखें उनकी तरफ से फिर गई हैं? बेशक ये अहले दोज़ख का झगड़ना बरहक है। तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मुलाकात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। खत्म है। नाज़रीन मोहतरम, अब ये रमज़ान का दूसरा दहा चल रहा है। जब तीसरा दहा शुरू हो जाएगा तो इसके साथ ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत यानी एतिकाफ भी शुरू हो जाता है। एतिकाफ का मतलब है ठहरना, यानी इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरने को एतिकाफ कहा जाता है। अब यहाँ पर एतिकाफ की 3 किस्म बतलाई गई हैं: वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब। अब वाजिब वो एतिकाफ है जिसकी नज़र मानी जाए। सुन्नत मुअक्कदा वाला वो एतिकाफ है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में किया जाता है। अब वाजिब और सुन्नत के अलावा जो एतिकाफ होता है वो मुस्तहब हो जाता है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि अब आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, ईद तक जितनी तैयारियां हैं वो सब अभी अभी कर ले, ताकि आखिरी अशरे में जो प्यारी सुन्नत है उस पर अमल किया जाए। तो नाजरीन, मजीद कुरानी आयात जानने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं सूरह 7 की आज आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। कुल इन्नमा अना मुन्ज़िरुन वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। कह दो कि मैं तो सिर्फ हिदायत करने वाला हूँ और खुदा यकता और गालिब के सिवा कोई माबूद नहीं, जो आसमानों और ज़मीन और जो मखलूक उनमें है सबका मालिक है, गालिब और बख्शने वाला। कुल हुवा नबउन अज़ीम अंतुम अन्हु मुअरिदून मा कान लिया मिन इल्मिन बिल मलइल अअला इज़ यख्तसिमून। कह दो कि ये एक बड़ी हौलनाक चीज़ की खबर है जिसको तुम ध्यान में नहीं लाते। मुझको ऊपर की मजलिस वालों का जब वो झगड़ते थे कुछ भी इल्म न था। यूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। इज़ क़ाल रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वय्तुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। मेरी तरफ तो यही वही की जाती है कि मैं खुल्लम खुल्ला हिदायत करने वाला हूँ। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब उसको दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين।
तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم। बोला कि मैं उससे बेहतर हूँ कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। कहा यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है। وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم। और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, मुझे उस रोज़ तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। कहा तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज़ तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूँगा सिवाय उनके जो तेरे ख़ास बंदे हैं। कहा सच है और मैं भी सच कहता हूँ कि मैं तुझसे और जो उनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। ऐ पैगंबर कह दो कि मैं तुमसे इसका सिला नहीं मांगता और ना मैं बनावट करने वालों में हूँ। ये कुरान तो अहले आलम के लिए नसीहत है और तुमको इसका हाल एक वक्त के बाद मालूम हो जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको कसरत से इबादत व रियादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।